Radimo jedan ultimativni test horizontalne stabilizacije. Pogledajte šta sam smislio. Zakačio sam S26 Ultra na felnu od auta. Idemo da pokrenemo auto da vidimo kako će to izgledati. Svi su nam rekli da je ovo najbolji telefon na svetu, ali niko vam nije rekao istinu o ovom ekranu. Ja sam Stevan i danas nećemo pričati o brojkama iz kataloga, već o onome što vidim svojim očima na dnevnom svetlu. Da li je Samsung sa S26 Ultra napravio korak napred ili korak unazad? Ali pre nego što upalimo ovaj ekran o kome svi pričaju, malo analitike neće biti na odmet, jer je analitika neumoljiva i kaže da 80% ljudi gleda moje videozapise i moj kanal, ali nisu pretplaćeni na isti. Tako da, pre nego što nastavite da gledate, jedno like, share and subscribe bi bilo od velike koristi. Hajde da osetimo telefon u ruci. Prva stvar koju ćete primetiti kod S26 Ultra je da je Samsung konačno odlučio da smekša stvari. Za razliku od S25 Ultra i njenih oštrih uglova, koje su godinama bili zaštitni znak na svim Ultrama, ovde su ivice sada primetno zaobljenije. U teoriji ovo bi trebalo da znači bolju ergonomiju, ali kao neko ko se bavi servisom i svakodnevno drži desetine različitih modela, moram da kažem da je osjećaj malo čudan. Telefon jeste prijatan za dlan, manje bode, ali je usput izgubio onaj prepoznatljivi, agresivni ultra identitet koji smo svi voleli. Dok ga držite, imate osjećaj da je Samsung pokušao da udovolji svima, ali je rezultat to da telefon deluje vizualno manje moćno nego njegovi prethodnici. Kao serviser primećujem i promenu u samom okviru, koji je sada malo deblji, verovatno kao posledica korišćenja Armor aluminijuma umesto titanijuma na S25 Ultra, što je dovelo do povećanja gabarita telefona u dužinu i širinu, ali paradoksalno imamo lakši telefon za 4 grama koji je uz to i tanji za 4 mm. Tu nam se otvara još jedno pitanje, kakva će izdržljivost biti na ovom uređaju? Da li će se desiti isto kao i sa S23 Ultra, da imamo problem da boja opada sa rama? Zaobljenje nije samo pitanje udobnosti. Budimo potpuno iskreni, sa ovim novim uglovima S26 Ultra opasno počinje da liči na iPhone dizajn. Da mu skinete S Pen, na prvi pogled biste lako mogli da pomislite da Apple ima uticaj na ovaj dizajn. Samsung je godinama bežao od ove estetike, a sada kao da su odlučili da je sigurnije igrati na kartu koja već prolazi kod konkurencije. Međutim, ono što definitivno nije iPhone-ovsko je ovo novo kamera ostrvo. Za razliku od monolitnog minimalističkog dizajna na koji smo svi navikli kod prethodnih generacija, ovde imamo ostrvo koje vizualno potpuno razbija zadnju stranu telefona. Jeste čini uređaj drugačijim i prepoznatljivim sa kilometar, ali po koju cenu? Kao neko ko stalno testira uređaje na stolu, ovo me zaista izluđuje. Kamera ostrvo toliko štrči da totalno narušava ravnotežu telefona. Čim ga spustite na ravnu površinu, telefon klacka i nemoguće ga je stabilno koristiti bez neke ozbiljne maske koja će tu razliku ispeglati. Dobili smo vizualni identitet, ali smo izgubili funkcionalnost onog ravnog monolitnog dizajna koji je imala Ultra. Ekran je ostao isti, 6,9-inčni LTPO Super AMOLED 10-bitni panel, međutim u stvarnosti to je i dalje 8-bitni panel koji emulira 10-bitni prikaz boja uz pomoć Frame Rate Control softvera ili skraćeno FRC. U realnom radu, da biste primetili tu razliku, morat ćete da imate oba uređaja u ruci i dobrano da se zagledate u neki HDR sadržaj kako biste primetili tu razliku. Privacy Screen je ekskluzivna opcija samo za S26 Ultra. Samsung ga je najavljivao kao veliku ekskluzivu i veliku promenu u korišćenju telefona. Nije softverska fora, već hardverska mogućnost panela da gasi širokougane piksele i tako smanjuje bočnu vidljivost. U realnom radu od ove opcije nećete imati velike koristi, osim što će vam smanjiti vidljivost na dnevnom svetlu za nekih 30%, čak i kada je ugašen Privacy Screen. Ova će vam biti jedino od koristi ako ga koristite za šifre, obaveštenja, kucanja lozinki i sve stvari koje želite da se ne vide. U podešavanjima možete podesiti svaku aplikaciju koja će aktivirati privacy mod, dok će ostale aplikacije, na primjer, ostati normalne. Ja to preferiram jer mi privacy mod dosta narušava
ekran na dnevnom svetlu, tako da sam ga vrlo brzo isključio kada sam ga isprobao. No, bez obzira na sve, ovo je jedan od najboljih ekrana na tržištu koji će Samsung vrlo verovatno doraditi kroz naredna ažuriranja. Ne znam da li se sećate situacije kada smo prelazili sa S23 na 24 Ultra. Svi su zamerali smanjenu vividnost boja, na šta je Samsung munjevito reagovao i u narednom ažuriranju ispravio stvar. I dok je vidljivost na suncu ozbiljan korak unazad, moram da pohvalim jednu stvar koju je Samsung doveo do savršenstva uprkos privacy modu. Otisak prsta na 26 Ultra radi munjevito i bez zadrške. Svaki put kada prislonite prst na ekran, telefon će biti otključan istog trenutka. Pribojavao sam se da će ova nova mogućnost usporiti biometriju, međutim to nije slučaj i svaka pohvala za Samsung što se tiče biometrije. Ništa manje nismo ni očekivali u 2026. godini. Dakle, paradoks je tu. Dobili smo jedan od najboljih senzora za otisak prsta na tržištu, ali smo ga stavili ispod panela koji je izgubio onu svoju čuvenu vividnost i jačinu osvetljenja. Testirao sam ga u martu. Kako će biti u julu na 35 stepeni, ostaje nam samo da vidimo. Za zvučne efekte zadužen je odličan par stereo zvučnika koji su u poređenju sa S25 Ultra, ja bih rekao, identični. Imaju izražene visoke tonove i vrlo jake niske tonove. Uostalom, poslušajte i sami. I dok s polja imamo kontroverze, unutra se nalazi prava zver, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung je ove godine, bar na našem tržištu, ostao dosledan Qualcommu i to je jedino pravo rešenje za Ultru. On je izrađen u 3 nanometarskom N3E proizvodnom procesu, što je još uvek zlatni standard za autonomiju baterije i performanse čipova. Prava revolucija se očekuje do godine kada će i Qualcomm sa TSMC-om preći na 2 nanometra, što je Samsung ove godine učinio sa Exynosom 2600, ali se nešto mnogo malo priča o tom telefonu i performansama tog čipa. Uparen sa do 16 GB radne memorije LPDDR5X standarda i skladišnom memorijom UFS 4.0, što je malo sramotno za 2026. godinu jer već svi Kinezi imaju UFS 4.1. Nadamo se da će sledeće godine biti UFS 5.0, a ne da ostajemo na UFS 4 standardu. No dobro, bez obzira na sve to, telefon bukvalno melje sve pred sobom, što pokazuju i benchmark testovi. U Wildlife Stress testu imamo prednost od 17% u odnosu na S25 Ultra, a uz to se telefon i manje greje. Uređaj kaže za nekih 2 stepena je hladniji od 25 Ultra, što vrlo verovatno dovodi do toga da imamo i bolji frame rate u konačnici, 57 naspram 47 kod 25 Ultra. Dok Geekbench novoj Ultri daje prednost u single core-u od 22%, u multicore-u imamo razliku od 17% u korist nove Ultre, a najveću razliku pravi GPU testiranje koje novoj Ultri daje prednost od čak 30%, što ćete vrlo verovatno i osetiti u dnevnom radu. Moram da napomenem da sam sva testiranja radio po 4 puta, sabirao rezultate, delio i onda vadio procenat testiranja. Tako da nova Ultra ima dosta bolje sintetičke testove i rezultate u odnosu na prethodnika. U svakodnevnim zadacima nisam primetio da se telefon pregreva. Čak i pri dužoj sesiji koda telefon je bio mlak, verovatno da Armor Aluminium ima bolju provodljivost od titanijuma. Situacija sa titanijumom je vrlo nezgodna, jeste da je telefon fizički izdržljiviji, ali je titanijum u isto vreme lošiji provodnik toplote. Zato su uostalom Apple i Samsung odustali od titanijuma, jer su se prethodne 2 generacije oba brenda previše pregrevale. A sada najzanimljiviji deo, baterija i punjenje. Kapacitet baterije je ostao isti, 5000 mAh, ali ovde imamo jedan zanimljiv paradoks. Iako je ekran za mrvicu porastao, privacy sloj koji hardverski gasi piksele ovde zapravo radi za nas. Manje upaljenih piksela znači i manju potrošnju baterije, pa bi autonomija mogla prijatno da nas iznenadi uprkos malo većem ekranu. I konačno, Samsung je čuo naše molbe. Punjenje je podignuto na 60 W. Nije 120 W kao kod nekih Kineza,
ali je ozbiljan pomak u odnosu na onih večitih 45 W. Ozbiljno sam se pozabavio testiranjem punjenja i rezultati su zaista iznenađujući. Za 10 minuta dopune Nova Ultra stiže do 40%, naspram 24 kod stare Ultre. Za 15 minuta 56 naspram 38. Za 20 minuta 71% kod Nove Ultre, 51% kod stare Ultre. Za pola sata 86% na novoj, 72% na staroj. I na kraju puna baterija, 43 minuta kod Nove Ultre, 60 minuta kod stare Ultre. Što je zapravo ono što smo očekivali i nadali se od svake Nove Ultre. Brza dopuna za 15-20 minuta sa kojom možete da izgurate ceo dan, bez straha da će se telefon ugasiti. Sve ovo ima i svoju cenu. 26 Ultra se primetno više greje na punjaču, a uređaj za merenje kaže da je toplija od 2 do 3 stepena u odnosu na 25 Ultra. Zato se u ostalom u tehničkim specifikacijama navodi da baterija Samsunga po prvi put ima 2 konektora, jer drugačije nisu mogli da iskontrolišu temperaturu. Autonomija baterije isključivo zavisi od vaših navika. Sa nekom laganom upotrebom izgurat ćete 9 do 10 sati bez problema. Ja sam u danima testiranja jednog dana prešao 9 sati screen on time, što potvrđuje da je ovaj chipset fenomenalno optimizovan sa baterijom. Ako ste ipak heavy user i volite teške aplikacije poput CapCuta, dosta snimate, fotografišete, to neće biti više od 6 sati screen on time-a, a možda i malo manje, tipa 5 sati. Kod mene je bila takva situacija kada sam montirao video zapise i kada sam dosta dugo koristio kameru i video snimanje. A sada prelazimo na ono što vidite na ovom velikom kamera ostrvu. Iako ćemo detaljan uporedni test raditi u posebnom videu, moram da vam prenesem prve utiske jer su razlike, pogotovo noću, ogromne. Tehničke specifikacije su takve da su senzori kamera ostali isti, ali ono što je donalo prednost Novoj Ultri su povećani otvori blendi na glavnoj i telefoto kameri f1.4 i f2.9. U kombinaciji sa novim 24 megapikselnim modom pravi veliku razliku u kvalitetu u noćnim uslovima. Najbolji primjer je jedan od mojih omiljenih kafića u Zemunu, gde znam svaki ugao i svako svetlo. U direktnom poređenju vidjet ćemo da S26 Ultra mnogo bolje otvara tamnije delove na plafonu sa mnogo boljom kontrolom šuma, realnim prikazom i, što je najbitnije, mnogo više detalja u kadru. Sa druge strane, u dnevnim uslovima razlika nije toliko dramatična, ali ćete primetiti bolji dinamički raspon, veću količinu detalja i lepše prikazane boje. Plava boja neba sada nije više onako jarka i vividna kao što je to bilo na S25 Ultra. Sa prednje strane, selfie kamera je dobila manje unapređenja u vidu proširenog vidnog polja, a takođe je unapređen i algoritam koji kontroliše šum. Koloritet je drugačije podešen, pa sve ukupno imamo dosta različite rezultate koji idu u korist S26 Ultra. Samsung se ove godine odlučio da reši šum i na videoklipovima. Na noćnim snimcima ćete vidjeti mnogo prirodniji kadar sa lepo izbalansiranim odnosom šuma i detalja, gde će se jasno vidjeti da S26 Ultra ima lepše, tamnije delove kadra i manji lens flare, što je najbitnije. Glavne softverske nadogradnje su horizontalno zaključavanje kadra. Šta god vi radili sa telefonom, kadar će ostati zaključan. Ja sam stavio telefon na ultimativni test, zalepio sam ga za felnu od auta, rezultati su zapanjujući, pogledajte i sami. Još jedna velika nadogradnja je APV kodek, koji omogućava snimanje kinematografskih video zapisa, ali zauzima veliku količinu memorije, što će reći da će vam trebati poveći eksterni SSD hard disk za korišćenje ovog formata video snimanja. U kombinaciji sa OLED televizorom i HDMI konekcijom, ovi video zapisi deluju zaista nestvarno. Ovo je bio kratak pregled kamera i prvi utisci. Odlučio sam se da napravim jedan poseban video gde ću specijalno uporediti samo kamere i video snimanje na oba uređaja, da ne bi nepotrebno dužio ovu recenziju, jer je analitika neumoljiva i kaže da sve preko 20 minuta nema neku posebnu gledanost.
Što se tiče softvera, S26 Ultra dolazi sa najnovijim One UI-om 8.5. Uprko svim AI dodacima, postao je neverovatno lagan. Sve klizi i animacije su utegnute, a integracija sa 60W punjenjem kroz softver je takva da sistem u realnom vremenu optimizuje temperaturu dok se dopunjavate. Generalni utisak ukazuje da je One UI 8.5 lepo ispeglan sa suptilnim kozmetičkim promenama koje ga u isto vreme čine ozbiljnim i modernijim od prethodnika. Prve razlike ćemo primetiti u kontrolnom centru, gde nam je sada dozvoljeno da kontrolni centar organizujemo po našim potrebama, reklo bi se po uzoru na Apple. Ima tu dosta novih funkcija, a jedna od prvih funkcija koju ćete primetiti je Audio Eraser ili brisač zvuka u pozadini. Bez obzira na to koji videoklip gledate, da li je to YouTube ili videoklip koji ste snimili kamerom, na jedan klik možete uključiti Audio Eraser i pozadinska buka sa videozapisa nestaje. U glavnim podešavanjima primetit ćemo da je search bar premešten sa vrha ekrana na dno ekrana sa jasno naznačenom pretragom, koja glavna podešavanja čini dosta drugačijim vizualno, a u principu je isto. Dialer je takođe fino redizajniran, vrlo sličan, a vizualno dosta upečatljiviji. Dobili smo novu funkciju ostavljanja direktnih govornih poruka kroz dialer. Ako nismo u mogućnosti da se javimo, na dialeru ćemo imati opciju koja će nam dozvoliti da sagovornik pošalje govornu poruku. Generativno uređivanje fotografije je unapređeno i sada radi mnogo brže i mnogo bolje. Uz to smo dobili i novu opciju koja se zove Creative Studio i može prepravljati vaše fotografije, od nje praviti stripove ili nešto što je vama po želji. Ne morate se truditi da to sami crtate, već jednostavno možete da objasnite telefonu i on će to uraditi za vas. Jedan od ultimativnih alata koji je nekako uvek skrajnut je Good Lock modul koji u principu otključava pune mogućnosti One UI-a. Tako da je preporuka obavezno ga instalirati na bilo koji Samsung jer će vam dati mnogo veće prilagođavanje telefona vašim potrebama i plus još dosta dodatnih funkcija. Ja sam na početku povezivanja DeX moda i nekih drugih stvari sa telefonom imao problem jer nije mogao da izgura punu rezoluciju na veliki ekran LG OLED-a. Morao sam da uđem u podešavanja Good Locka, da instaliram Multistar modul i onda da omogućim visoku rezoluciju za eksterne ekrane. Ta opcija ne postoji u standardnim Samsungovim podešavanjima. Android ažuriranje je polje gde Samsung skoro pa i da nema konkurenciju. 7 godina ažuriranja može samo da pruži još Google sa svojim Pixel telefonima i ni jedan drugi proizvođač više u Android svetu. U teoriji i praksi ovo će stići do Androida 25. Ajde da vidim nekog kineskog proizvođača koji će pružiti toliko dugu podršku za svoje flagship uređaje. Veliki deo priče Samsung je u predstavljanju posvetio Agentic AI. Prosto rečeno, veštačka inteligencija je postala pametnija i naprednija. Sada može da radi operacije bez našeg znanja. Prost primjer je pronalaženje restorana i njegova rezervacija. Uz to može poslati vašem prijatelju poruku sa obaveštenjem da je restoran rezervisan u to i to vreme. Da li će nam ovo biti od koristi ili AI lagano preuzima kontrolu nad našim životima? Vidjet ćemo. Za nas milenijalce koji smo gledali kako se razvijaju ovakve stvari i učestvovali u njihovom kreiranju, ovo neće biti problem. Ali po mom mišljenju ovo će biti problem za generacije koje ne poznaju analogno doba. Nasuprot tome, imamo još uvek starije generacije koje ovo ne mogu da shvate, a na mogućnosti AI-a gledaju kao na nešto opasno. Ne shvatajući da se svet promenio, 20. vek je vek nafte i fosilnih goriva, dok je 21. vek vek silicijuma i kompjuterske snage. Što bi u prevodu značilo ko kontroliše sirovu kompjutersku snagu, AI data centre i veštačku inteligenciju, taj kontroliše ceo svet i to se neće promeniti u skorije vreme. Takva je trenutno situacija i sa ovim ratom. Ovde su sada otključane pune mogućnosti i potencijali veštačke inteligencije. Šta mislite, da li bi mogli da napadnu 1000 meta u jednom danu? Nema šanse bez veštačke inteligencije i AI-a. I za kraj jedna ultimativna zamerka. S Pen olovka. Ništa se nije promenilo u odnosu na S25 Ultra, osim ovog pin-out tastera koji je sada drugačiji malo oblikom i nećete moći S Pen da vratite kao na prethodnoj Ultri kako god, nego već morate da pazite kako ćete ga ubaciti u svoje ležište. Podrška za Bluetooth više nije prisutna, tako da od ove olovke
nema više toliko koristi kao na primjer što je bilo na S24 Ultra. I na kraju Samsung S26 Ultra je paradoks od telefona. Ispod haube je inženjersko remek delo koje se brže puni i manje greje. Ali s polja je Samsung izgubio deo svog identiteta jureći za Appleom i žrtvujući ekran zarad privatnosti koju mu niko nije tražio. I sada se postavlja ključno pitanje, da li prelaziti sa S25 Ultra na S26 Ultra? Ako volite performanse i brže punjenje od 60 W, onda je prelaženje svakako opravdano i S26 Ultra je odličan izbor za vas. Ali ako ste ljubitelj najlepšeg ekrana u mobilnoj industriji, onda ostanite tu gde jeste, jer 25 Ultra još uvek ima bolji prikaz na ekranu od nove Ultre. Ja sam Stevan i ovo je bilo moje viđenje ovog telefona. Nadam se da će vam se svideti, da ćete ga lajkovati, podeliti sa prijateljima i zapratiti SZ Mobile, jer tako direktno pomažete u radu i razvoju kanala, a meni dajete podsticaj da snimim još ovakvih videoklipova. Pišite mi u komentarima da li je Samsung ove godine napravio jedan korak unapred ili jedan korak unazad. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!